कमिशनर तथा शासन सचिव श्रीमती शालिनी पंडित, कमिशनर तथा शासन सचिव श्रीमती आशती एस, एठारे उपस्थित थिबा विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारी नेतृमंडली, समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि आज एठी उपस्थित थिबा नव नियुक्ति पाइथिबा समस्त मोर अति आदरर भाई भणी माने, सरकारंकर स्वप्न और संकल्प को साकार करिवार सामर्थ्य रखुथिबा समस्त नवनियुक्त पदाधिकारी मानंकु मोर पुनर्बार आउथरे आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आपण माने ओडिशार जनसाधारण सेवा करिवार सुजोग पाइबे, तेणु आपण माने वृत्तिगत दक्षता और हृदय सह लोकंकर सेवा करिवे बोली मु निश्चित भाव में आशावादी। आपण माने आज सरकारंकर ये गुरुदायित्व नेला परे ओडिशार प्रगतिर सारथी हेबे। आपण माने जेहेतु समस्ते युव नेतृत्व आउ ए समाज नेतृत्व नब युव नेतृत्व आउ सेई आधार रे आज आपण मानकर पाखरे जो खुशी अच्छी आनंद अच्छी ता सहित अदम्य शक्ति वृद्धि होईची, सृजनशीलता और काम करिवार निश्चित भाव में असरंती उत्साह बढ़ी। तेणु आम सरकार आसिबा दिन ठारू उभय सरकारी और बेसरकारी क्षेत्र में रोजगार सृष्टि को गुरुत्व प्रदान करी आसुअछंती। आज ये जो नियुक्ति मेला क्रमान्वय नवम नियुक्ति मेला ये आज जो नियुक्ति मेला होउछि ये निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण 7टी विभागर 1294 जन को नियुक्ति एककालीन प्रथम थर करी यही आमर रेल विभागर ऑडिटोरियम रे आपण मानकर उपस्थिति रे आज कार्यक्रम रे एटी मंच रे थिबा समस्त अधिकारी एवं मान्यवर 2 उपमुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रिमंडल सदस्य आज विभिन्न तांकर व्यस्तमय कार्यक्रम को पोस्टपोन करिकी आज ये काम रे उपस्थित रहिबा एवं आपण मान को आज कार्यक्रम रे उत्साहित करिबा, प्रेरणा देबा, आशीर्वाद देबा निश्चित भाव में बहुत बड़ गोटे काम आज यही पवित्र दिन रे करा जायछि। आम सरकार आसिबा पूर्वरु आमे बा आमर दल निष्पत्ति नैथिला जदि आम दल सरकार को आसिबो ताले निश्चित भाव में आगामी 5 वर्ष भितरे 1,50,000 युवक युवती को नियुक्ति प्रदान करिवो। गोटे वर्ष मध्य पूरण ही नहीं, वर्षे पूरी लगी पूरीबा पई जाउछि, 1 वर्ष पूरण ही नहीं। आउ ता भितरे आमे 9टी नियुक्ति मेलार सुजोग सृष्टि करी आम सरकारंकर विभिन्न विभागर मंत्री मानकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी मानकर द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया करा जायछि आउ सेथि पई निरंतर भाव में ये काम को करा जाउथिबारो आज आमे बहुत बड़ गोटे भल सफलता आज आमे मु तो मत देवी भल सफलता आज आमे दे पारिछु। सेथिरे आज
1294 ସଂଖ୍ୟା को मिसेला परे चलित वर्ष 27,428 जन को आमे सरकारी खाली थिबा पदवी रे से आपंकर ग्रेड ए बी सी जो कहउचंती सबु ग्रेड रे आज आमे नियुक्ति प्रदान करिछु। एथिरे आम सरकारंकर स्पष्ट आभिमुख्य मिशन एवं आमर विचारधारा ये समस्त कथा प्रतिफलित अच्छे। आउ सेथिपाई सरकार को आसिला परे दिन राति एक करी समस्त मंत्री परिषद मोर सदस्य माने काम करुछंती। आउ काम करिबा द्वारा आज आमर संकल्प पत्र रे दिया जाइथिबा जनसाधारण को प्रतिश्रुति निर्वाचन पूर्वर ता मध्यरु 21 बड़ कार्यक्रम थिबा प्रोग्राम थिबा भितरु 11 रु अधिक कार्यक्रम को गोटे वर्ष भितर पूरा करिबार जो आज दंभ देखैछंती ता निश्चित भाव रे ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे ये कथा मने रहिबो। आपण माने समस्त निश्चित भाव रे गणमाध्यम रे विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे ये समस्त कथा को आपण माने जाउछंती एवं आमे जो 1,50,000 लोक युवक युवती को नियुक्ति देवा कथा कही से प्रथम 2 वर्ष रे 65,000 युवक युवती को आमे नियुक्ति प्रक्रिया रे समान को सिलेक्शन करी नियुक्ति पत्र बंटन करिवु एवं समान सरकार को अंग हिसाब रे समाज रे लोकंकर सेवा करिवे सरकार माध्यम रे। आज सुधा 27,428 पहुंची खूब शीघ्र पुणी आहरी नियुक्ति मेला पुणी आउ थे आसो प्रक्रियाकरण चली किछि नियुक्ति प्रक्रिया भितर कोर्ट रे विचार थिबा कारण से समय टिके अधिक आवश्यकता होछि एवं सबुठारु बड़ कथा है जे आम सरकार भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन रे तांकर दिग्दर्शन रे ये कार्यक्रम को लोकंकर काम को लोकाभिमुखी काम को समय अनुसार संकल्प पत्रर घोषणा अनुसार जेभली भाव आम काम करुछु आ से आधार रे आज मध्य ये नियुक्ति समारोह कार्यक्रम आज ये आम आयोजन करिछु। आम सरकार दायित्व नेबा परठारु युव शक्ति को नियुक्ति देवा और समानंकर पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने अभियान ये क्रमागत भाव में ये आगे चली आगामी दिन में मध्य निश्चित भाव में आपण माने जहा आशा करुथिबे आगरू आशा करू नथिले मु जानिछि वर्षे पूर्वर आशा करू नथिले सरकारी चाकरी आउ बोधे आम जीवन रे मिलिबो नाही आम जीवन बेकार हो गला किंतु नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार आसिला परे आमर घोषणा पत्र अनुसार जेते बड़े आम सरकार आसिला आपण माने निश्चित भाव में सरकार जेते शपथ पाठ नहीं थिबे आपण माने टिके आशा बांधी थिबे चाकरी मिली पारे संभावना गोटे आसिला बोली आउ आपण माने आज केतटा नियुक्ति प्रक्रिया भितर सामिल अच्छा मु आपण मानकु से भितर को जीवा पई चाहिबी नाही जन को गोटे नियुक्ति प्रक्रिया रे सामिल हवा किए कृतकार्य होउचंती किए कृतकार्य हो पारु नाहंती पुणी आउ थे आशा बांधी द्वितीय बार पुणी आउ थे प्रस्तुत होउचंती आउ केते जन तो बारंबार से प्रस्तुत होउचंती केते थर परीक्षा देलेनी इंटरव्यू देलेनी हिसाब नथिबो आउ सेई माने मध्य गत वर्षे पूर्वर जेते बड़े मु विरोधी दल थिली एवं गत थर जेते बड़े आम विरोधी दल नेतृत्व नौथिलु ता भितर जो माने आपनकर सीनियर हो गलेनी से माने
ବୟସ ସରିଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା କି? ସେଥିପାଇଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଥିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ଡାକିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି, ସତ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏକା ଯାଇନଥିଲି। ଗଲାଥର ବିଧାୟକ ଥିବା ମୁକେଶ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୟସ ସୀମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆ ଭିତରେ ହେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମକୁ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ଆଉ ଇଏକୁ ବଢ଼େଇବି, ଇଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଏଇଟା ଏ ସମୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱରରେ ଆଜି କେବଳ ଇଏ 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜି ମୋତେ ବି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ଏ ଥରେ ନୁହଁ, 9 ଥର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 16,009 ଜଣ। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ସତେକିରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଛୁ। ସେଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କେବେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆଜି ଏ ଆମ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ଆମେ 7ଟି ବିଭାଗର ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଅବକାରୀ, ଶ୍ରମ, କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା, ଏଇଭଳି 7ଟି ବିଭାଗର ହେଲା। ଏ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ 826 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ବା ପିଜିଟିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଜି ଏ ବିଭାଗ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷକତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବୃତ୍ତି, ସତ କି ନୁହଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି କେହି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ବି ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଶିକ୍ଷକ ବନିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆଜି ମୋତେ ଲୋକଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସେବା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମ ସରକାର ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2024 ଏହାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବିଲ୍ ଆସିଲା, ଏ ବିଲ୍ର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ଧାରା ଉପଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଆସିଲା, ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।